100 good luck. एक्शन है एडवेंचर में रिवर्स बंजी, जिप लाइनिंग, लैडर ब्रिज, नेट क्लाइंबिंग एंड वॉल क्लाइंबिंग। एडवेंचर में 5 राइड है, 700 पर पर्सन, ऑल 5। अम्यूजमेंट सेक्शन, डैशिंग कार, हॉन्टेड हाउस, फ्रिस्बी, टॉप स्पिन, वाटर रोलर, मिरर मेज एंड 9D। 7 अम्यूजमेंट का गेम है, 700 पर हेड। दोनों कंबाइन करेंगे 1000 का कॉम्बो है, दोनों पे 400 का डिस्काउंट है। 1000 का बोथ सेक्शन है, सिंगल 700 एंड 700। तो হৈ গৈছে এইটো ইয়াত 1 ঘণ্টা এডভেঞ্চাৰ হয় বোলে ইয়াত বহুত আছে 1000ত মানে গোটেই কেইটা দি আছে যদি সিঙ্গল লয় তেনেহলে 700 হয় সেইকাৰণে 1000ত গোটেই কেইটা দি আছে এ চাওক ইয়াৰ চাওক জেগা মানে পুৰা আজি এডভেঞ্চাৰ টুৰ হ'ব পুৰা ভাল লাগিব ভিডিঅ' কৰি যাম এয়া তললৈ গৈ আছো পুৰা সব মানে এটা এটা ভাগ তাৰপিছত 3D गेम কিবা 9D মুভি 9X মুভি एंट्री में इंक्लूड होता है यहाँ पे स्पार वाटिका हर कस्टमर को यहाँ पे विजिट करवाते हैं 5 मिनट्स के लिए आप लोग इसे देखना है दिखाने के हमें पॉइंट्स मिलते हैं आप लोगों को नॉलेज मिलती है कहाँ से आप लोग आसाम से आसाम आपके आसाम दार्जिलिंग आते समय देख लेंगे ना टाइम होने से अभी तो नहीं तो ऐसा इमान डाঙৰ এটা ই হয় এৰিয়া হয় ওয়াও এসো ইয়াত আমি এতিয়া কৰিম ভয়টো আজি ফাটি যাব বে ভয়ত टिकट दे रहा है ए टिकला टिकट लगा कोट થઈ গল अभी दी टिकट तो दे टिकट दिया ही नहीं हम लोग हाय आप क्यों ऐसे बैठे हो प्लीज हाय कुछ भी नहीं बोल रहे ऐसा याद इतना आमी करीम हाँ सब एटा एटा पार्ट वाव की मजा तो कहाँ से स्टार्ट करें आपने बनाया क्या है खेलने का ये बताइए ना कौन सा कम्बो तो टोटल है सबका 1000 में सब हो तो इतना आमी करीम यार पर स्टार्ट एया सब यार पर इटा कोड की करे गम ना पान हो ओ यार पर এনেকে যাম সাগে এটু আচ্ছা এটু এনেকা হবো মজা হবো ओए मुको कर दी दे भालके वीडियो तो प्यार से करोगे वाला हाथ छोड़ो छोड़ दो छोड़ो यहाँ से पकड़ो इधर से पकड़ो इधर कैसे पकड़ना लगा दो यहाँ पे हाँ इसको यहाँ से पकड़ो सिर थोड़ा दूर ओके ओ ओ तो रेडी যাবলৈ ৰেডি ফার্স্ট টাইম এটু হ'ব দে ও ফার্স্ট টাইম নহয় আমি ইয়াতো কৰিছিলো ন বগি কি নহয় ঐ বগামাটি পিকনিক যাওঁতে অলপ কৰিছিলো তো সেই তালে যাব লাগিব একেবাৰে সেই তালে এইবিলাক অলপ হেৰি কৰিব লাগে ন ভাল লাগিব মেঘনা গৈ আছে यहाँ से पकड़ो दोनों यहाँ से पकड़ो दोनों यहाँ से पकड़ो यहाँ से पैर डालो आगे एक हाथ में ये रहेगा हाँ पैर डालो आगे इसमें पैर डालो छोड़ो दूसरा आगे यहाँ से पकड़ो हाँ छोड़ो दोनों रखना ठीक है यहाँ से पकड़ो सिर थोड़ा दूर रखना ठीक है हाँ ओके हाँ दूर रखना पुलिसा देख लिए मजा 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 फैंटास्टिक
ओए ओए कुसुम एतो धरि दे पटके रुको नेपाली हो धरि दे एतो नेपाली हो আবিটিকো কৰি দে হিল পিন্ধি আহিছো যে পাৰিম জানো শুনছো हिल पहन के आ गया जा इसमें आउट किंचा तो हिल जाने अटैक अच्छा गिर जाऊंगी क्या सेफ्टी लग गई सेफ्टी तो क्या अभी जाना पड़ेगा आगे में ओ बापे के तेरी सैंडल तो खुली আহিलु হয় নহলে ন আ কুসুম এনেকা নকৰিবি কুসুম নকৰিবি না দে সো গাইস চাওকচোন এনেকুৱাত যাব লাগিব এতিয়া এনেকুৱাত হিল চিল পিন্ধি আহিছো এইটো মোৰ বিৰাট ভয় লাগি আছে সেফটিটো দিছে বাৰু সেফটি নেকি মোৰ মোবাইলটো কোনে লৈ দিলি হয় মই টাইপড কিয় লৈ আহিলো नहीं खोलेंगे ভয় লাগি আছে ৰ এনেকে যাব লাগিব जाना पड़ेगा কুসুম নকৰিবি প্লিজ এইটো ভিডিঅটো বনাই দে না আমাক বেকত ভিডিঅ' এটা কৰচোন কুসুম কুসুম বেকত এটা ভিডিঅ' কৰচোন আমাক উটুকে ভিডিঅ' এটা বনা না মাইলা কুসুম নকৰিবি হিল পিন্ধিছো নহয় মোৰ মোবাইল পৰি যাব না মই নপৰিলো গেলা মোবাইলটো এই দাদাটো ল'ব পাৰিব টাইপড ই কৰি ল না আবিতি मुक दे ভৰাই দে একেবাৰে পৰি যাব তলত মেঘনা চাই আবিতি ভালকে ধৰিবি কানা মোবাইল ओए जा दिया লা 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 সেফটি গার্ড দি দিছে কা পৰি গলে ওলমি যাও সো গাইস এইটো দেখিছে নে ক'ত গল এইটো দেখিছে নে এইটো গুটেইটো আহিছো মোবাইলটো এনেকে ল'ব নাপায় নোৱাৰি আৰু এতিয়া এইটো সেফটি গার্ড আছে তাৰপিছত আৰু এটা কি কৰাব বা আচ্ছা এইটো এটা কি কৰাব ধৰি তো মোবাইলটো ইমান ইউজ কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া বা টুকটুক চা না খেলা টুকটুক हां नीतू धर दे পড়িবি রে छोड़ दे कुछ दिखाई जाबे मैं जाती हूं वहां पे জোৰ দিব লাগিব হাতত জোৰ দি উঠিব লাগিব হে হিল পিন্ধি নোৱাৰ हिल बैग वो है नहीं तो उठिली মই এইটো নকৰো তা নামিয়া নামিব নোৱাৰা হ'ল ये शुद्ध बॉर्डर তা নাম না
অ' হান্টেড হাউচ কিয়া অ' মা কচম বে এইটো গুৱাহাটীতো উঠা নাছিলোঁ বেয়া ভয় এতিয়া কি কৰোঁ হা ইয়াত যে ভূতে এনেকৈ এনেকৈ টানি টানি লৈ যায় অ' সঁচাকৈ চাবিচোন চ' এয়া হান্টেড হাউচ सब लोग जाएंगे एक ही साथ हम लोग नीचे है तो कुसुम पॉकेट আছে না তুমি আমার সাথে चलो चलो ऑटो ऑटो लो जल्दी करो वीडियो नहीं भाई बंद करो इसको वीडियो क्या वीडियो नहीं जल्दी करो जल्दी करो आप लोग जल्दी करो फिर मजा नहीं आएगा इधर चलो इधर बाल मोय लगे चलते रहो अब आगे जाओ तो भैया ना लगे इधर लाइट जलाते रहो रे लाइट चला प्ले चला लाइट चला चलो चलो भूत है हटिए पर हटिए फोन की लाइट जला लो यार लाइट चला ना और फोन लाइट चला एक तरफ बोल ना वो भूत जल के दादी लिमिट का ध्यान रखियो बेबी थोड़ी ना ये भूत का बंगला है बंगला भूत वांटेड हाउस हॉन्टेड हाउस वाओ हॉन्टेड 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 कुठला ओए मोए कुठला तो काय पडी देबो नाही सभी ओए जा ना पता तो वो घर अभी जे वो धरी सने समे धर प्रियंका मुख धर धरे के धरे আমি ধরা ধরি করে এ হাউস हां फूड निकलेगा ভূতটো ঘপককে ওলাই যায় কিন্তু মাই যা মাই যা মোর মানা মোজাই মোজাই দরজা খোলা আছে তো তুই আহি যাব কিন্তু ও তাইলি সুইটিয়া যাই बाहुबली कट के মস্ত ভয় পাচ্ছা ऊपर एक यूरोप आई ना भाई तो ना जो जाए ओम नमः शिवाय जीवन लग गया ना जल्दी हो गया Oh my god! মজা গুৱাহাটীত মই ভাবাই নাছিলো অ ইয়াতো আছে নেকি এটা চাব লাগিলে না এইটো এতিয়া আগষ্ট 3rd মজা লাগিছে না তামাম ভয় লাগিছে পুৰা অঁ এইটো ভিউ আহ কান্দি কান্দি ভাল লাগিছে না মজা 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 ঐ ফলিয়া নাজানো ইয়াত আৰু কি আছে ভা কেনেকুৱা জেগা বে ভা কচম আহা কি মজা হ'ব এইটো নহয় হ'ব চাগে নাই নাই হ'ব চাগে অথনিত আছিলে নহয় চাওক কেনেকুৱা
ইয়াৰ চাওক না বা দুটো ঘণ্টা ক'ত গ'ল ৱাও কি মজা ভিউ বে মা কসম ইয়াত এই চাওক না ইমান ধুনীয়া বনাইছে ইয়াৰ ডেক'ৰেশ্যনবিলাক কি মজা এতিয়া এইটো মজা লাগিব এতিয়া কলৈকে কি যায় বা এইটো ভিডিঅ' কৰিম নাই মোবাইল নিদিয়ে ये बैग ये जब बोलने लग गए थे ना मैं तो मर गया। কেলা কেলা করে कौन सा मंत्र पड़ रहा था আমাৰ এইটো ভিডিঅ'টো বহুত ফানি হয় আপোনালোকে চাই গমেই পাব এই মানে একেবাৰে পুৰা খেলা চেঞ্চে গম পাই গৈছে আৰে ওলাই যায় ন মুখৰ পৰা মজা বহুত ভয় লাগিছে হাত কঁপি আছে এতিয়া যদি কোনোবা এনেকৈ আহে নহয় এইটোত উঠিম বুলি ভাবে এইটোত যদি 1000ৰ পেকেজ লয় এইটোত উঠিম বুলি ভাবে প্লিজ উঠিব যদি অকণমান কম হাৰ্টৰ মানুহ হয় প্লিজ নল'ব ৰচোন ইহঁতক এবাৰ চাই লওঁ ৰচোন আমাৰ ইহঁতক এবাৰ চাই লওঁ ৰচোন ইহঁতৰটো চাই লওঁ না লোকৰ কেনেকৈ লাগে চাই লওঁ ইহঁতৰটো এডভেঞ্চাৰৰ ভিডিঅ'খিনি বহুত দীঘলীয়া আৰু দীঘলীয়া ভিডিঅ' হয়তো আপোনালোকে চাবলৈ আমনি পাব সেইবাবে পাৰ্ট 2ত মই আকৌ ভিডিঅ'খিনি দিম আৰু আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ চাই থাকক